تو ہم آ گئے اس وقت کریم آباد بلتت فورٹ کی طرف. بلتت فورٹ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں بلتت فورٹ کی طرف. یعنی بلتت فورٹ جانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ہائیکنگ کرنی پڑے گی. یہ نیچے سے اتنا کوئی آسان نہیں ہے. انگور بھی لگے ہیں راستے میں. تو چلتے ہیں بلتت فورٹ ہنزا. یہ کس ریٹ میں دے رہا ہے زعفران؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ 400 کا یہ ہے ایک پیکٹ 400 کا. اوریجنل زعفران ہے؟ ہاں لوکل اوریجنل. خوبانیاں ہیں سب چیزیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے میڈم؟ یہ گلگل ہے. اس کو جلانے سے پریاں آتی ہے. پری آتی ہے اور گھر میں خوشبو اتنے مزے کی پھیلتی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ گل ہے جو کل ہم نے ادھر دیکھا تھا. اچھا ہاں اور ہمارا سفر جاری ہے بلتت کی طرف. مسلسل چڑھائی ہے. ادھر سے ہم آئے ہیں اور مسلسل ہائیکنگ ہے. تو میں جا رہا ہوں. میڈم ادھر رک گئی اور میں جا رہا ہوں اوپر بلتت کی طرف. پہنچ رہے ہیں تقریباً. اتنا اونچا ہم آ گئے اور یہ قلعہ اب نظر آنے لگا. بلتت فورٹ کا قلعہ اب نظر آنے لگا. نیچے ہنزا اوپر بلتت فورٹ. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے. لک ایٹ دس. یہ دیکھنا ہے. تو دس از بلتت فورٹ. اس میں یہ لکڑی کی دیکھیں جو لگائی گئی ہے مضبوطی کے لیے. پیچھے پہاڑ. یہ فورٹ یہاں پہ کچھ انفارمیشن لکھی ہے جو آپ کو دیتے ہیں. 800 سال پرانا یہ فورٹ ہے. تقریباً 800 سال پرانا. تو چلے دیکھتے ہیں اندر اگر اجازت ملتی ہے. لوگ کافی آئے ہیں. گائیڈڈ ٹور کرواتے ہیں. ہم بالکل اوپر آ گئے ہیں. یہ ہے نیچے علی آباد کریم آباد ہنزا پورا راکا پوشی دانیر ساری چیزیں. اور یہ ہے لیڈی فنگر اولتر پیک. گلیشیئر کو بھی یہاں سے راستہ جاتا ہے. اور اس کے بالکل دامن میں ہے بلتت فورٹ. اس کی گائیڈڈ ٹور کریں گے ہم انشاءاللہ. کچھ ہی دیر میں گائیڈڈ ٹور آ رہا ہے. اچھا گائیڈ جو ہمارا گائیڈ تھا وہ آ گیا کاکو. اور وہ ہمیں اندر کی سیر کروا رہا ہے فورٹ کی. لک ایٹ ہنزا اینڈ دس از فورٹ. وی آر گوئنگ ٹو انٹر. لیٹس گو. اسی طرح کی سیڑھیاں جو بلتت میں تھی. یہ پورا ایک کوریڈور سا ہے. عوام کو لوٹ کے نا یہاں پہ ڈالا جاتا تھا. یہ گندم کا اسٹور ہے. کہہ رہے یہ ریسیپشن ہے. یہاں پہ لوگوں کو ریسیو کرتے تھے. وہ کیا چیز ہے؟ یہ پارلیمنٹ ہاؤس سر. اچھا پارلیمنٹ ہاؤس. یہاں پہ منسٹر بیٹھتے تھے. اچھا 1945 سے 74 تک یہ زندان تھا. قیدیوں کو ادھر رکھا یہاں سے جاتا. ہاتھ بھی نکلے ہیں نا جب بنا رہے تھے. کٹے ہوئے ہاتھ. یہ پیر کیا کری تھا پیر پھنسانے کا. وہ چرکونے والا ہاں اس میں پیر پھنساتے تھے مجرم کو. اچھا. ایک پیر اندر ایک نیچے ہاتھ سے باندھتے تھے سر. اچھا وہ گرائی تھا پہلے 50 فٹ ابھی 20 فٹ ہے. اچھا. یہ نیچے جتنا بھی نظر آ رہا ہے یہ جیل ہے. ان کو ادھر بٹھاتے تھے نا. اور تنگ تنگ کوٹری ہیں میڈم یہاں پہ. نیچے تنگ سی جگہ ہے. اچھا یہ سجی ہے ان کا لباس سر. پہنا لباس یہ جو پہلے لباس ہے سر اپر ہوتا کا وہ جال سس والوں کا. اچھا مردانہ سر.
दूसरा लिबास है चित्राल का मर्दाना, हाँ तीसरा लिबास है इसका तो पाकिस्तान का लेडीज का, अच्छा। को पहनेगा शादी में। ये हुनर का लिबास है, ये दोनों लेडीज है, ये दोनों मेल है, शादी में पहने। ठीक है ठीक है। जो जगह था जी डिफेंस मोर्चा आगे बाहर से खतरा हुआ, अच्छा ये डिफेंस मोर्चा था, हाँ जी, खर्चा खतरा होता तो यहाँ पे यहाँ से फाइट करते बाहर, क्योंकि बाहर से गोली नहीं। पार्लियामेंट हाउस में आ गए घूम के। गपशप करना बैठना इसका मसला हटता है। ऊपर तख्ते से रानी राजा बेटी थी ना, ये जगह पे ध्यान से गपशप करते। अच्छा हाँ, ये रानी की तिजोरी था, दीवार पे से चुप सा रहता है, ये गोल वाला। अच्छा नीचे जो है हाँ तिजोरी है। ये तिजोरी है। हाँ अच्छा इधर वो अपने जेवरात रखती थी। हाँ। अच्छा ठीक है। तो कौन निकालता कौन था इधर से? पहले शीशे से बाथरूम में हम बहुत होशियार लगा था। ये कालीन था 300 किन का किचन? का जाना, सर्दियों का मौसम का किचन सर, जमीन का फैला ऊपर है ये सर। राजाओं का किचन। हाँ सर सर्दियों का। ये बर्तन सर तांबे के, ये लाया इंडिया से 1911 में, पीतल के बर्तन। अच्छा हाँ सर जी। आप भी पहले दफा आए हो? ये सर ये चक्की है आटा बनाने का। अच्छा एक और वो तवा सा रोटी के, पीछे वाला सर ये कद्दू फ्राई हो, ये पंजाब में होने वाला है। ये लकड़ वाला। यानी यहाँ पे खाना तैयार होता तो आगे पार्लियामेंट में सर्व होता था। पहले तो बता यहाँ से। ओके ऊपर का पोर्शन किले का, वाह ये देखें। इससे भी ऊपर जा सकते हो। ये कैसे जी है दरबार अदालत है, यहाँ से उनका नजारा यहाँ से प्रोसेस। ये तख्त है उनका। ये उनका तख्त है, राजा का तख्त, बाद जो जमल खान का तख्त। अच्छा तेरे रूप के मैडम और गुड्डू ने जो दीरान पीट का कुछ। वाह ये बताएं आगा खान जी का गेस्ट रूम सर। ये गेस्ट रूम। हमारे इमाम हैं सारे। इमाम आगा खान अवल, आगा खान दूम, आगा खान सूम, आगा खान चारुम। शाहरुख अभी जो नाम ये था, ये 49 प्रिंस करीम आगा खान। राजा के साथ इसी कोई ताल्लुक नहीं है सर, ना कोई जाहिर ना ताल्लुक है। वो तो इसकी वजह लगा था मीर साहब ने इनको पब्लिक नाम से डोनेशन किया था ये को। अच्छा और ये सारे मीर है ये मीर है सर, ये पहला जिन्होंने राजा ये हंजा था। पे हुकूमत हाँ, की है ना। हाँ पहला राजा ये था सर, ये कदम खान अवल। अच्छा। इसके पैदाइशी पहले ये था, ये था सर ये। नाम क्या था इनका? मीर गजन खान 1863 में। फिर इनका बेटा सर ये मीर सफदर खान। इनका बेटा था। फिर इब्तिदा का खातिर सर बेटा ने हल को खत्म किया। और मीर मोहम्मद नाजिर खान है। बहुत जालिम रहा सर। जालिम था? बहुत जालिम थे। क्यों? बाद इसके ज़माने में सर स्कूल में तालीम करना सिग्गा में सर सालन 2 सालन बंद किया था इसने। ये मीर गजन खान 2 है। फिर इनका बेटा कदम खान 2 सर जी गिगिस में अंग्रेज के दौर में। ओके फिर इनके बेटा से अंग्रेज जमाल खान था। इन्होंने पाकिस्तान में शामिल किया था ना हंजा स्टेट को, मीर जमाल खान ने। जमाल खान ने ये इनके ड्रेसेस ये इनके लिबास हैं। इनके लिबास। और अभी जो है मीर गजनफर अली खान 2। अभी ये हैं। हाँ सर गजनफर साहब। और ये जो है ये कल हम मिले हैं इनसे, रानी अब हंजा। ये भाग गए हैं, पता आपको? चाइना भाग गए हैं। मीर सफदर खान। पर शाह सलीम खान। अलग अलग मौसम का बना अलग है। अलग है। ये गर्मियों का है। गर्मियों का, नीचे पोषण सर्दियों का। और वो जो किचन था वो सर्दियों का था, ये गर्मियों का है। सर्दियों का क्योंकि इधर से हवा आती है ना आवाज है सीधी, अभी भी आ रही है हवा जबरदस्त। क्रॉस वेंटिलेशन हो रही है ना। और ऊपर से रोशनी का इंतजाम भी है। ठीक है। ये तख्त है सर, यहाँ से रानी इधर बैठती थी, यानी लेडी दरबार है ना, खवातीन इधर बैठती थी। थोड़ा सा तब की तस्वीर है ये। 1995 था ये देखें लेडी दरबार। तुम एक साल पहले जी सुन रहा। हाँ। हाँ पूरा किला लकड़ी का अजीब काम हुआ है, दीवार से भी बहुत ही जबरदस्त। बहनोई। ये किले का बैक साइड है ना, बिल्कुल वो पीछे पीक्स नज़र आ रहे हैं, पानी का शोर। और ये जो है ना किले का बिल्कुल बैक साइड, हम किले से बाहर आ गए हैं बल्तित फोर्ट से सामने हंजा। तो शुक्रिया सर, आपने हमें गाइड किया और इनको काफ़ी पता है इनके बारे में, क्योंकि 30 साल से इधर काम कर रहे हैं। मकसद आपको बल्तित फोर्ट के बारे में बताना था। हंजा का बल्तित फोर्ट ज़रूर विज़िट करें, जब भी आएँ तो ज़रूर यहाँ पे आके बल्तित फोर्ट विज़िट करें, यहाँ से हंजा का नज़ारा भी देख लिया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।